Mami, Oh. Hello. ano ang mas mataas? Addition o multiplication? Multiplication. Ikaw multiplication. Yeah. Ikaw kay Addition. addition. Ako addition din. Why? Pustahan muna. Okay. Mas mataas ang multiplication sa'yo. Pag tama ka, bigyan kita pera. Pag tumama ka, Ilan pera kaya? Daddy, saan mo na naman yan nahanap? bigyan kita 5,000 pag tumama. Oh! Mami, galingan. Galit di ako tumama. Sa akin yan. 3,000. Addition o multiplication? Ako addition. Ikaw. Ikaw. Multiplication. Sige Multiplication. Okay. Ako addition. Ikaw, Daddy. 3 plus 3. 3 plus 3, 6. Ikaw, Mami. Ano? Last of time. 3 plus 3 nga eh. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! 86. Oo. 3 times 3. 9. Ano mas mataas? Multiplication. Galing na. Nakaka Ha? Sabi mo. 5,000? Eh, yun unang tanong pa lang. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ba't ilan pa? Unang tanong pa lang yun. Pangalawang tanong. Ma, gusto ko ko! Pangalawang tanong. 2 plus 2. 4. 4. Ikaw, Mami. 4. 2 times 2. 4. Oh, patas na. Patas na. Tabla na. Patay Tabla ba na. yan? Tabla na. Alam ko na. 1 plus 1. 2. 2. 11 pala, 11. 11. 2. 1 plus 1. 11. 1 plus 1. 2. 1 times 1. 1 times 1. 1. Ano mas mataas? Plus addition. Kayo na lang kumausap dito ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh ha? Ha? Nagulo ang English niyan! Sasapakin ko yan! Wala ako. Yan na.